Hát ugye ez a játék, ez 2 éve jelent meg egyébként. Viszont ugye volt ugye az előzménye, vagy hát előzménye igazából nincs köze hozzá történetbe, meg szerintem nem is ott játszódik, de ugye az előző játék a King's Bounty The Legend volt, az ugye 2008-ban jött ki, és annak volt hát elég sok kiegészítője, viszont az a játék egyébként hát az még nagyon hasonlított a Heroes-ra. Hát ez most azért, na, jó, mondjuk ez is olyasmi, csak nem felülnézetből megy, viszont a harc az Heroes-os. Ja, meg tehát annyi, hogy itt nincs olyan ellenség a pályán, ami tudod így körönként lépked össze-vissza, hanem itt úgy csak vannak az ellenség, aztán ennyi. Meg ugye te is össze-vissza mászkálsz, tehát nem kell várnod, hogy lépjen az ellenség. I hope I can make it on time. Van még itt valami? Szerintem nem igen. Bár a térkép jelezni, ott maradt valami viszont. Brace yourself, Elisa. Make a decision. Those ways are certainly curious. A brother and sister quarreling for 7 years. As if every family in Gloucester lives in harmony. They go at it like beasts, like they want. Oké. Van egy darab malac a faluban. Ja, igazából a King's Bounty The Legend az annyiban előzmény, hogy benne van a játék nevében, hogy King's Bounty. Vagy hát mondhatni úgy, hogy ez úgy folytatás. De alapvetően tényleg így abszolút semmi köze nincs hozzá. Max esetleg a játék mechanika az hasonló, és ennyi. Oké, és akkor itt
Állítson vissza a rendet. Aha. Hú, hát én már hirtelen azt se tudom mi van. Hogy le kell nyugtatni a falusiakat, azt mondja. Vagy le kell tartóztatni. El is látom a küldi. Ez most fő küldetés? Igen. Hát úgy látom, hogy itt a falusiak meg akarják ölni az őröket. Hát, jó, mondjuk végül is valamilyen szinten érthető a dolog, mert ugye hát őket ott megerőszakolták a csontvázat, és itt a katonák meg nem nagyon segítettek, mert így bezárták ide magukat. És akkor most melyik? Ott vannak a katonák, ők meg a falusiak. Aha. Ez igaz, hogy benne állnak a textúrában. Az is jó. In the name of Prince Adrian, I order you to disperse. Why would we do that? No way. These freeloaders made fools of us all. They ate our food, drank our wine, and lived here like serpent kings. They promised to protect us, but they're no more handy in a fight than a plate of soggy biscuits. Igen, tehát azért akarják megölni őket, mert nem védték meg a I have been sent by falusiakat. Prince Adrian. I cannot allow bloodshed without a thorough investigation first. Fine, fine. We submit ourselves to the authority of the crown. What's the point in arguing? Calm down, lads. The king's people are here. They'll deal with these rogues. You seem to be the one in charge. Tell your people to be on their way. The peasants are ready to play nice, and let them go in peace. Hey, who are you anyway? Why should I trust you? Haven't you heard of me? I'm Elisa, Prince Adrian's envoy. Do you think Prince Adrian would look favorably upon your behavior? This village is under my protection. I see. What a life, huh? I don't want to start my journey to the underworld in this hole. Everybody, return to our yard. There'll be no fight today. The Marcellans give their word. Your good judgment pleases me. Now tell me, who are you really, and why did you come to Rickville? Very well. I'm sick of the lies. We're from the Mage Factory. We work as guards there. They sent us to Rickville to fetch supplies, and here we are. Luggy must have possessed us. To clarify, were you sent out before the disaster? I know nothing about any disaster. We weren't at the Mage Factory that night. They sent us to Rickville for provisions. We followed orders, that's all. What do we do now? We'll be arrested as deserters. They probably won't even bother questioning us. Just hang us from the trees. Or maybe a sharp blade would make a better end. That's why I made up the story about the Archmage. I wanted to buy some time. I may have need for your testimony later. You're in no danger for now. Stay in Rickville. Well, we don't have anywhere else to go. Azt hittem azt mondod, hogy jó az animáció. Az kicsit durva lenne.
ezek nekem... Jó, látom, hogy nyilván lehet, hogy jobb, de amúgy alapvetően nekem annyira nincs bajom vele így. Ja, olyan kis bugyuta nyilván, de... Úgymond nekem nem probléma, hogy ilyen az animációjátékban, hát a voice acting meg nem tudom. Nem olyan rossz végül is, de ezeket amúgy annyira nem szoktam így figyelni a játékban. Rickville's ways are certainly curious. A brother and sister quarreling Ott for volt 7 egy mellékküldi, viszont én még külön akarok nézni, de azt szerintem nem nagyon van már itt semmi. Aha. Lehet venni egységeket. What are the dwarves doing here? Well, we buy grain here and take it to Riggern. But I don't understand why the Royal Guards had a brush with the locals right now. It's a long story, and I figured it out. Are you from Ongiborg? Of course. If you want strong fists and iron beards, talk to Tarif. We dwarves are good fighters, yes. Ja, de szerintem igen, őrököket lehet venni. Hát nem veszünk, mert igazából tele vagyunk, meg amúgy se illene be az én csapatomba, és akkor ez a farmer, meg itt a lenti menekült táborba küldene valami segítséget elvileg. Legalábbis azt mondták, hogy innen kéne Your segítséget esteemed sister kérni. Mercia asked me to pay you a visit. Right, Mercia. She never rests, does she? Is she out helping the poor again? Does she need more of my grain to feed another regiment of freeloaders? If you don't believe in charity, please, name your price. Yes, all right. I was just making conversation. No need to bring prices into it. I'm happy to help Mercia. I'll send grain and some ham for good measure. However, Pray continue, sir. the village has to endorse the decision first. We're a community here. What are people going to say if I just start giving away the grain? I don't know that I can get every single person in the village to agree. No, it's not that complicated. Get the village elder, the healer, and the blacksmith to agree. No one will defy their authority. Na, és akkor ennyi. Már küld is neki kell látvány. Várjál, most itt ezek... Azt se tudom, mi van itt. Már megint. Hát itt azt mondja, hogy itt a Titus-tól kellene információ, de ugye ez a mage faktor is küldi, elvileg. De nem is látom ezt, hogy az ott van. Aha. Jó, tehát oda nem megyünk jelenleg, az biztos. Igen, a komosz, a kovács. És akkor ott van még a healer, ugye ezt magyarázta itt. Ez a kora, ez nem tudom ki. I'm tired of living here. How much longer must we stay here? What a slacker! A Loggy's fool! I'll show you, bastard! Ah! Excuse me, what are you saying? Oh, it's you. Sorry, that was so rude. I was cursing Fontaine. That's my apprentice. I sent him to the fair to get a toolbox and he just took off. If you always curse like this, I'd run away too. Jó, He might be kicsit. hiding from you. Did you think of that? He must be at the tavern by the tower. I caught him in the baths last time. I bet he's in there again.
If you happen to see him, tell him that Kamos is really eager to have him back. Boy's worse than a troll. Hát most itt az van, hogy itt valakit elküldött egy ilyen szerszámos ládáért, úgymond, ez a Kovács, és gyakorlatilag az a gyerek meg így lelépett. Szóval magyarul az van, hogy őt meg kéne találnunk, de most az hol? I'm here to ask your consent to sending a shipment of grain to some starving refugees. Yes, I heard something about these unfortunates. I don't oppose helping them, but what are the others in Rickville going to say? Oh, Let's talk again once you've persuaded Aglaya. She's the village healer. Na, most meg menjek el a healerhez, de jó. Ezt már megint? Ez a sok küldete is, ez így Tired of living here. kikészít. Longer must we stay away for that? ah, a new face in our... Are you Aglaya, the village healer? I come to you on an important mission. Interesting. What's this all about then? I've come from Garrick. He wants to withdraw grain and other provisions from the village stores for the Mage Factory refugees. I'm sure his sister Mercia is behind this. She's such a kind-hearted girl. This is her idea, right? Since you enjoy doing good deeds, can you do something for us this time? What is it you need? It's fairly easy. I just need 4 bunches of flowers from the Pelian marshes. There, beyond the hills. They're called ghost lilies. All these undead roaming about spread diseases, just like rats. The porcus plague, the coronary infection, the chicken cough. És ugye nem a Lilium But in kell the right neki. preparation, ghost lilies will protect you from all that. Do this for me, and those delightful refugees can have as much as they need. Why haven't you done it yourself? You're the village healer. I told you, there are too many undead staggering around. I'm a healer, not a warrior. Igen, és akkor most ez hova küldene minket? Hát miért kell már meg így harcolni? Oh, I can smell the ghost lilies. Did you bring enough? Yes, I think so. But I breathed in so much De smoke azt gas, kellett I'm neki a not certain about Lilium. anything anymore. That's all right. It'll wear off. And for problems that don't wear off so easily, I have something left from my days in the capital and a few other things I made myself. I hope they'll be useful for you. The starving refugees need the village's help. All you need to do is grant your approval. Yes, why not do a good deed? I approve. Let everybody know it. Meg jó, hogy összeszedtem. De ez még valami küldit adna még mindig. Are you heading to the Mage's Tower? I've a request for you. I am heading to the Igen, Mage's Tower. a mágus torony, majd megyünk oda I is, understand. persze. You have your own tasks. But is there any way you could check something for me? I'm worried about my niece. Is something wrong? Her name's Yvonne. I haven't seen her for 10 days now. She said she was heading to the tower to meet a friend. Of course, she's an adult now, but I'm still worried. Of course I'll do this for you. Jó. Hát majd megkeressük, hogyha oda megyünk. Ez micsoda? Hogy ez egy küldi, ez tartozik, ez a Hás, George, meg a Cora. Aha. Az most megint nem tudom mi hirtelen. I'm tired of living here. How much longer? Aglaya approves of sending the grain. I'd like to know what you have to say.
Well, yes, of course. I'll always support a kind deed. Igen, és akkor... Most már csak a kora van ott, meg a másik. El, lassan eltűnnek ezek a küldetések. Tehát akkor a kovács meg a gyógyító segít a menekülteknek. Make sure you talk to all of them. But I'm in no hurry. Hogy mi van? Make sure you talk to all of them. But I'm in no hurry. Most nem mondja már, hogy még el kell mennem a mágus toronyhoz is, hát nem áll. Hogy biztos el kell menni, csak most nem akartam még oda menni így hirtelen. Do you recognize this medallion? Of course I do. Belongs to my son, Hugo. Your son is under arrest for thievery. Ez a Hugo, akit bezártak lopásért. He had been fired and was starving. És mondta, hogy a nyakláncot hozzam el a szüleinek. And he just, well, it's nothing to do with me. Tell them he's not my son, and I won't do nothing to help him. The son of Rickville's headman cannot be a thief. Go to the people who caught him and tell them this. The law says misdeeds must be punished, so punished he will be. Tehát a falunak a főnökének a fia nem lehet tolva, ezért úgymond kitagadja. Hát az rohadt jó, és úgy komolyan. Creator, save us. This is Hugo's medallion. What happened to him? Your son is under arrest for thievery. He committed the crime in a tavern near Marcella. He had been fired and was starving. Who's guarding him? That big brute Garlon from the tavern? True. He looks a decent enough fellow. He used to take bribes back when he was a guard. Everyone knows it. No reason it shouldn't work now. I implore you, take it. It's all I have. Please, give this purse to Hugo before it's too late. Jó, viszont vele elvileg meg tudjuk menteni. Hát, mondjuk ez érdekes. Mert azt most itt a küldi, az orderhez ott pontot, hogyha azt csinál, amit George mondott, hogy kitagadjuk a gyereket. Hát, ez mondjuk fura. Hol tudod feltől? Na jó, hát akkor nekem azt kell csinálnom, ami az oldalt erősíti, sajnos. Tehát minek lopott? Egy az. George says the thief is not his son, and to mete out whatever punishment the laws of Nostria demand. I understand. If the village gets wind of this, he'll stink forever. Don't worry about the kid. He'll spend a week or two in the cage, and get a couple of dozen stripes across his back, that's all. You have my word. Serve him right, too. That lout was spoiled rotten. It's not Hugo I care about, it's his mother, Cora. She's sick with worry. Oh, speaking of Cora, Mama's boy tried to bribe me with this strange letter. Not like I got any use for it, I can't read. Guess those guard lessons didn't do me much good. You might as well take it, looks important. Maybe you can use it.
Neki meg a trash-t akkor adjuk el. Ez micsoda? 50-es knowledge kell hozzá, regeneration. Hát igen, az mondjuk nem lenne rossz. Csak hát nem tudjuk megtanulni. Ja, és ennek a Titusnak a kardját meg megkaptuk. De nem fogjuk használni, mert az a legendary fegyver az jobb, ami nálam van. Ez is legendary, de nekem a másik jobban bejön, az a leadership-es. Ezt viszont eladjuk. Szerintem, hát jó, adjuk el ezeket is. Oké. Oh, Az ilyen nagyon drenályos kalapács amúgy. I'm tired of living tread. I am returning your purse. I'm sorry, but Hugo must take his punishment. Ugh, it always ends up George's way. Why? What if they beat him to death? You have my word. He'll be back in less than 2 weeks. Ilyen az óvodár miatt ezt kell csinálnom. Csak vele... I'm advocating for the people who fled the Mage Factory. As if we don't have enough problems of our own. Garrick, the healer, and the blacksmith have all voiced their support for shipping grain to the refugees. All in favor, are they? Well, I guess I am too. Let's feed these unfortunates. Cost be damned. Tell Garrick to load up the cart. Oké. Na, akkor... Jó. Most lesz meg a támogatás a menekülteknek. Oké. You've got some fine folk in your village. No one said no. See, there are no bad people in our village. We'll get those refugees fed after all. Soon their bellies will be bloated with wholesome food instead of malnutrition. We don't need a card. I made arrangements with a trusted contact outside Marcella. I'll send him a message and he'll get the victuals to you in due course. Meanwhile, let's talk about how the refugees are gonna repay us. So your assistance wasn't charity after all. Order is order. Let them fix our mill, and Kamos can always use some extra hammering at his smithy. That way they won't be parasites, but working people just like us. Oké. És akkor most ugye vissza kellene jönni ide. Csak már persze meg itt is vannak ilyen felkiáltó jelek nyilván. Nehogy már olyan egyszerű legyen. Jó, itt a mágusokhoz én meg biztos, hogy nem fogok menni, ha nem muszáj. Esetleg még ezt itt megnézhetjük, ezt a treppel. Az ilyen csapda készítő, vagy csapad lenne. Ez most melyik? Jaj, csak hagyja, hogy beszéljek vele. Jó. Hát nincs több információ. How do you like that
wonderful fresh bread from our dairy. You think I'm your enemy? Your pet wolf stole my totem. It is for the Ilyen ketrecek You've vannak. been alone in the woods for so long, it's driven you mad. Na, Sorry, the animals are not for sale right now. None at all? Not even a dog? I can't do anything about it. The animals no longer obey me. I lost my druidic totem, the tool I used to tame them. Or to be more precise, it was stolen. Thieves again. Who robbed you, sir? A wolf came out of the woods and snatched it. My sister sent it. One should always be able to trust family. Does your sister sell animals too? No. Arrowgaster and I are not rivals. We had a falling out 7 years ago, when she became a hermit. She lives near the Thousand-Year Oak, and follows the way of the Elven Druids. She's against me handling animals. All she does is watch over them and heal them when needed. But I can't live her way. I don't want to either. I've gone to the Oak and tried to reason with her so many times. But I cannot get her to listen. My heart is sinking. After all, she is family. hát az van igazából, hogy ő ilyen állatokat adna el, csak ellopták ezt a druida totemét, úgymond. Emiatt úgy, hát ugye nem tudja befogni az állatokat magyarul. És akkor van ez, hogy a farkast le kell lopnunk, vagy Arónak a lelméjét kell megváltoztatni. Aró az a csaj, akiről beszélt. Igen, mert hogy... Ja. Mert hogy szerintem az barbár praktika, hogy megölik az állatokat, akkor ez biztos ilyen vegetáriánus. Jó, hát mondjuk ha nem muszáj, én sem ölnék meg egy állatot se, nem azért mondom. Igen, tehát ő a testvére. Ura, hogy itt az orosz játékban ilyen kis állatmentés is van. Pedig azért eléggé így... Hát most gondolok arra, hogy ugye Oroszország eléggé szennyezett, mármint hogy így más országokhoz képest, aztán vannak elég furcsa állatok, úgymond. Szóval most így meg akarják menteni őket. Hello. Is your horse sick? I'm quite experienced in... Creator forbid. My horse is well, thank you. I come from your brother Edgar. He's offering peace and reconciliation. Oh. How clever, sending someone on an errand like that. You've held a grudge against your brother for 7 years. What could he possibly have done? He betrayed that which is truly sacred. Edgar uses druidic powers to torture living souls. He catches these forest creatures. He warps their wild natures. Oh, I don't even want to say it. He trains them to hunt and kill. Druidic powers are supposed to reinforce harmony. They are about wisdom, silence, woods, and water. What you've said is really very sad.
But your brother made the first gesture towards peace. That must have been difficult for him. Do you think this has been easy for me? My soul is ever restless. I used to meditate for hours at the foot of the 1,000-year oak. Peace, light. Now the oak is afflicted by a disease, and I am useless. I can't even perform a simple healing ritual. Ezer éves hölgy. Oké. Milyen jó, hogy ilyen küldetéseket ad amúgy. De látom, ott vannak ilyen rúnák. De hogy van ez? Igen. Jó, ezt aktiváljuk be először. Oops, I made a mistake. Nem? Ott pont fordítva. Jaj, most meg az nyitott egy portált. A romlás seregét le kell győznöm. Aha. Ez volt itt a probléma, hogy az a fa, ez meg van fertőzve. Hát, itt érdekes lesz. Nem tudom, hogy milyen sereg lehet ott. Nyugodtan alatt teszi. Jó pihenést. Szia! Ez lehet, hogy egy kicsit durva lesz. Azt a rohadt. Elég keménynek tűnnek ezek. Ja, nem is viszem túlzásba a sebzést, ugye egyiken se.
Alapvetően nem tudom, mit csinálnak, tehát ez miért lépett oda? Elég hülyén lépett most ez az ellenség szerintem. Elég gyenge ez a romlás. Jó, azért egy elementált csak meg tudtak ülni, de... Én alapvetően most itt sokkal keményebb harcra számítottam. És akkor most fel nem is tudok visszatámadni. Hát akkor bevetünk egy ilyet. Kutya is halt meg persze. Na, meggyógyult az 1000 éves hölgy. Oké. The oak is healed. You are clearly no stranger to the harmony of nature. The druidic teachings are all about mending the broken. I wish that everything broken could become whole again. This oak means a lot to me. I can't wait to begin meditating again. I am deeply in your debt, Wanderer. Will you reconcile with your brother now? I have given it much thought. I've been very irritable lately, and perhaps unreasonable. Because of the oak. Because of everything. But how he has chosen to live his life, I cannot accept it. Here in this forest, my heart is alive.
It would die in the village. Why won't you reconcile with Edgar? Give the totem back and forget about the argument. All right. After all, you helped me save the source of my power. I will set our differences aside. Bring this stick to my brother. And one more thing. Please don't tell him about any of this. Mit azt nem mondjam el, hogy meggyógyítottuk a fát. Hát ez igaz jó, nem? Hogy ott van a totem. Na, akkor ott, igen, ide kell jönni. I brought your totem, Master Trapper. Oh, thank you. I never liked that wolf of hers. It refused to be tamed. But I'm afraid Arrow will come to hate me now. Oh, no. Arrow helped me find another way. Arugasta helped me perform a druidic ritual. It was so very beautiful. The wolf is alive and well. No one was harmed? Incredible. Does that mean Arrow is ready to forgive me? I tried to persuade her, I really did, but it was no use. She despises what you do. I see. I just hope... I still hope I can reconcile with my sister one day. Igen, akkor megöltük volna a farkast, hogyha oda megyünk ugye egyből a totemhez. De így, hogy a csajnak segítettünk, így nem kellett megölni. Na hát... igen, most ugye vissza kellene mennünk. Meg itt megnézni, hogy most itt kivel lehet harcolni. Nála meg lehet sast venni, meg griffeket. Oké. Elfogy már el. Jó, városban nem érdemes lóval menni. Anyone can tread on I'll tell you more. Asco used to talk a lot about this Nála meg ilyen varázspálcák vannak. Meg gyűrű. Még gyűrű szerintem nincs. Aha, ez a leadership-öt, ezt szerintem megveszem. És akkor mindjárt meg is nézem, hogy akkor hogy vagyunk itt. Igen, a gyűrűt azt equippelte, úgy látom. Viszont itt ehelyett be lehetne rakni egy másik gyűrűt is akár. Ez micsoda, amit kaptam? Ez valami nyaklánc. És ez jó. Mármint, hogy ugye ad arcane knowledge-et, meg HP-t, viszont ami rajtam volt, az mit adott? És látom, hogy hol van. Kritikál hit HP, hát akkor lehet, hogy az jó, hogy ez rajtam van most.
12-esek vagyunk, és még venni akartam egy másik gyűrűt. Bár lehet, hogy kritikál hitet ad 5-öt, mondjuk. Ja, megnézzük, hogy mit tud. Hát ettől mindenképpen jobb, annyi, hogy mondjuk az íjászokat nem erősíti, így, hogy ezt elvesztük. Jó sok talentpontunk van. Ez 4-be kerül, ez 3-ba. Ezt már így nem is tudom majd tovább húzni. Hát igen. Vadállatot is kellene fejleszteni. Hát... nem tudom, mi van még itt. Warfare. Jó, rakjunk a Warfare-re. Legyen egy kicsit nagyobb sebzésünk. Jó, több manát most már elköltsünk szerintem. És akkor ugye ezt akartam itt megnézni. Egységeket akkor most tudunk többet venni megint. Hát elementált tudunk egyel többet. Lehet, hogy a többi már limiten van, azért nem növekszik a számuk. Ajaj. Ez is a romlásnak az egysége, ez a sötét lélek. És ráadásul ez távolsági. Valahogy így állunk fel.
Az örömmel meg is ölte. És amiatt nem kell aggódni. Viszont itt meg nem lehet átmenni ezen a részen, hogy ez hogy van itt. Csak át lehet. Immunisak a vérzések, akkor felesleges azzal támadni. Az a durva egyébként, hogy az ő köre volt, és mégis az én egységem támadott. Hát, hogy ez... Én már, hogy ő arrébb lépett, és a mieink meg megtámadták őket. Így értem. Ez aranyért megérte, meg 29 manáért. És igazából nem volt annyira durva a harc. Jó, tehát akkor most el kellene jönnünk, hát... Ezeket is ugye kellene csinálni, de... Most ezt akarom, ezt a menekült tábort.
This bread is so good. Bread! From Garrick! Wonderful! Your brother was a big help. We finally have enough food for everyone. Igen, adtak élelmet. Mr. Garrick sends words of brotherly sympathy. Has the food shipment arrived yet? Yes, we have plenty of food now. I cannot even fathom how to properly thank you for your help. Luckily, my little Willie came to my aid. Willie? What a great name. I can't wait to see what he's prepared for me. The other day, Willie was digging for worms by the river when he chanced upon an ancient ring. After I washed away the dirt, it turned out to be quite a thing of beauty. Please accept it as a token of our gratitude. Oh, and the refugees discovered something interesting over across the fields. Would you mind taking a look? Találtak egy gyűrűt, amit most nekem adtak, és akkor még valamit itt meg kellene néznem. Fieldivel lehet beszélni. Mercia's brother Garrick has offered to send bread and find you employment. What do you say? It's time for me to go. There's no reason for me to stay here anymore. You promised to tell me about the Montpetri disaster. Don't tell me you've forgotten. Yes, I must tell you. It's just that my missus... But what do you care about her, right? Let's get straight to the meat of the matter. I'll tell you everything I saw myself and heard from others. But don't get your hopes up. I don't know who made it happen, nor why. Still, I can tell you about one of the culprits. Listen. The guards often let outsiders in for a fee. There were visitors that night, too. Ulogi knows what they were doing there, but it seems there was some kind of explosion. The way to the main gate was blocked. We were attacked by, I don't know, monsters. I never saw anything like them before. It was a massacre. Fortunately, I knew where to run. I managed to save myself and the others. Thank you for telling me. But what can I do about it now? Find Titus, a centurion from the mage factory. I'm sure that blackguard knows far more than I do. I know not who he answers to, nor who paid him. But when everyone bolted for the gates, neither Titus nor his guards were there. He left everyone behind to be torn apart. He knew what was going to happen and fled. It's his fault. Maybe he was merely frightened, like you were. Yes, I ran. While my wife stayed there in the magic shop. She was on the night shift, you see, while I slept. I left her. Not a day, not an hour has passed that I do not think about her. But while we wandered, all these people needed my help. I couldn't leave them either. But now I'm going back to find her. And no quarantine will keep me away. Mark my words. Ja, hát... Most ez hova küld? Oda. Igen, és akkor... Most ezt akarom még megnézni, hogy ez mi. Oh, you're the one who... I've been thinking. How can I repay you for your help? We have nothing. Don't worry. I wasn't expecting a reward. Still, I do have an idea. I found a place not many know about. Until recently, I thought it was just a rumor. And then I found it. It's a mysterious dungeon filled with magic, treasure, artifacts, and such things. You speak as though you've seen it personally. Well, no, I haven't actually seen it. I'm smart enough to stay away from danger. There's this spook at the entrance. Terrifying. Like a guard dog. He frightens everyone who tries to enter. But why guard an empty dungeon?
There must be something valuable inside. And where is this dungeon? Did you memorize the location? I'll show you on the map. It's not far. Maybe there'll be some magic that'll help restore the mage factories. That'd be great. By the way, there are rumors that Bludgeon already sent his boys in there, led by a certain Lucky. Be careful. Hát akkor van egy ilyen katakomba, ahol elvileg kincsek lehetnek. És ugye azt akarják nekem adni jutalomként. Jaj, de jó, hogy oda kell menni. Oh, I'm sorry. I know I'm acting foolish. Everyone's grief-stricken, but I can't. May I inquire? What happened to you? Same as everyone else. Was born in the mage factory. We used broken golems as toys and played hide-and-seek in the mine shafts. My mother used to read me miner's tales at bedtime. And I lost her book. Did you lose it nearby? Or, say, at the mage factory? No. I definitely had it with me for most of the journey. I must have dropped it somewhere nearby. So worried my mother's tales will be lost forever while I wait to regain my strength here. Won't you help us? Az is jó, hogy meg kell találnom neki egy mesekönyvet. És az hol van? Azt se látom most hirtelen. Jó, ott van lenn. Hát, jó, akkor az lesz, hogy azt szerintem itt a kastélyban is fogok üldítatni. Az a baj. Sőt, igazából mindenhol, hát ezek rohadt nagy területek. Egész az akvaduktot is meg kéne csinálni. A fenébe már, akkor mit csináljak most? Menjek ide? Jó, nézzük meg akkor mi van ott.